现在生了老二了，老大又生病，知道累了吗？不过来，累了。那姐姐带他去吧。带他去吧，他都不肯跟花姐，跟笑笑还是跟妈妈走？妈妈走吧。妈妈把给盐放在里面给你喝。那你换衣服啊，再放，放一点点就行。放一点点，不要放那么咸。给他试痰一下，到喉咙都是痰。可以。起床了，起床去医院体检了。哦，睡便便了，回来。好了好了好了，我也带着老婆还有二宝去医院做体检了。去医院要乖乖的啊。要等妈妈的哦。35。不要紧张，好不好？不要紧张，不要紧张。哎，这叫练趴不，妈妈？练。每天都要练，早晚都要练，然后这样力高的很明显，然后两个脚一直抵抗着我。没事的啊，马上就好了。那是勇敢的。哎呦。好了。他看嘞。奶药是吧？对，一个礼拜10次，在1楼都付款了。付款了是吧？ 700多块钱。去1楼拿咯。带他去2楼检查一下，然后再去1楼，一会儿回去再去可以啊。那里拿吧。先去2楼。抛的老二是吧？对。老大也是抛的吗？对。啊，老大也是抛的。走吧。带老大去拿一下药呗。好了。好了吗？还有什么？那你带给你吧。我带啊，我抱。那吃完饭回家还在上面？不回家，在上面干嘛？你说你让坐月子把月子做完了，待到42天再回去。啊？待42天就回去啊？回家吧。回家？那就回家住舒服一点也行。在上面那个床小小的也不好睡觉。对啊。多吃点啊。早上就吃了一个包子。小姐。我要回去了。现在回啊？对啊。吃饭了没有？是啊，是刚去医院回来吃饭了。你小贝带去医院复查是吧？查完了，然后没有什么问题。那果妹呢？我妹还有点咳嗽，带回去，我下午带去熊海看的。还有这么快就回去了？对。月子嘛，然后我说本来说让我在上面待到42天的时候待不住，回家舒服一点。那回去吧，回去舒服一点，空气好一点。再加上果妹在二期下面的话，有时候她咳嗽，而且晚上她也睡不好。那个床又小，3个人挤一挤。确实是。回家吧，回家空气也好一点。回家空气也好，有时候晒太阳也方便。那也是，不过主要是他们现在生了老二了，老大又生病，知道累了吗？忙不过来。累了。也不算累，顺其自然吧。男人说什么累啊？看到才一个生孩子以后，这更不想生孩子了。生一定要生，就是少生一个就行嘛，不要搞掉第3个嘛，有没有？阿才还是能吃苦耐劳，抗压能力还是很强的。那回去我过2天，你看一下胡椒什么时候上，到时候我再收胡椒。你在家收也可以。在家收，然后收胡椒，我再拉去那边打包好了再送上来。可以。送上来到时候看怎么弄。可以啊，有空就回家吃饭啊。要收那种好一点的啊。知道，我收钱吃好的。回去吧，把照顾好老婆孩子就行了。我回家安顿好我再去吧。喂。不是要回家吗？你搬什么东西啊？我拿点肉回去啊，哪知道老爸有没有买肉，我又没跟他们说，我们要回去。拿点肉回去，煮汤啊，又不知道吃什么。阿公哎。哎呀。哎女。安农ơi，哎呀。奶奶呢？让他睡觉。啊？luang hang ya. Cái này khó lung không vậy? Chơi lắm không? Có sự yêu rồi chào. Wow, ăn khang ya vì tại cái đạo. Lu bữa xíu cái tuổi cho? Yêu cái là toàn đạt xuân mất. Em buổi cái tuổi hao cái na? Này mới tên là hồi tuổi na hồi. Đây cái gì? Huy John. Qua đó ô cùng. Bây giờ em buổi mà. Qua đó ô cùng cái tạo cái ăn khang ya vì buổi thì phải chạy. Huy yêu đi. Phát yêu rồi chào. Huy John, em buổi John, Huy John. Nó à.
ám là hoa ám mới dọn Mất nổ à đi cả màu quá diệt. Nó mới rồi. ăn Mua ăn được cả màu quá diệt. giống Đâu ca đi phổ phải đâu đi. phổ cảm ơn mắc quà quá mà. Quả bị chuột ăn hàng giá. 走吧，去那边吧，一家都是病的。 Nó mua cái cổ tay của mẹ chị yên. Chú xuân biên tăng lòng mà yêu也可以啊。也可以啊。 Ở đây trên máy rồi. 你跟他坐这边，我做饭，做饭早一点。煮了还点粥嘛。老妈说今天煮稀饭了，拿她那个稀饭来，再放点肉在里面，放点菜在里面煮啊是。你放肉啊，放点盐在里面吃就行了吧？ 然后再放点菜在里面嘛。 cái mẹ ba một túc 乌有的， u luôn 乌的。 Quả cái này làm cái gì? cái này làm thế thì chỉ chả 那我先热一点给他吃先。嗯。那你煮点排骨汤，然后就炒个菜吃就行了嘞。对。